Good afternoon, all the students, and today we will start chapter 9. Before this, I want to tell you that in the chapter 6, organs of government, I have already completed this, and in the some lessons were also covered by Rama Miso Pranami Balika Vidya Mandir, and last time I taught you about the judiciary, that is the independence of judiciary. Before that, the functions of judiciary and the independence of the judiciary, how the judiciary can work independently, that we have learned, and that was the general lesson. General lesson means applicable to all the countries. Now today, this chapter, that is chapter 9, here we will find the 4 subheadings, 4 subtopics are there. So, here the topic is the Union Judiciary. The topic is the Union Judiciary. So, what we find in India, especially in the judicial field, that we have to learn. So, in the chapter 9, this is the syllabus given by West Bengal Council of Higher Secondary Education, and as you know, we have to follow the syllabus given by the council. So, number 1, the Supreme Court composition, function and the role. I don't know whether you have book with you or not, but try to get the book, because without book it is not possible to learn. Okay, र Supreme Court दिएको छ, अनि you know, at the top of India, at the top of Union Judiciary, there is Supreme Court. And besides Supreme Court, there are High Court in each and every state. You know, India has adopted federal form of government, and in the federal form of government, you will find 2 sets of government. One government for the whole country, that is Union of India, the government of India, you know, and in each and every state there are state governments. So, state ma pani, in the state also you will find the top court, that is the High Court. So, here in the syllabus we have to see High Court, how it is composed and what are its functions, that you have to learn. And below the High Court, in each and every state, you will find a number of courts. Just I mean, here in Kalimpong, if you go to court, you will find sub-division court. At the same time, now Kalimpong has become district, so district courts are also there. So, whole state has been divided into number of districts, and for each and every district, district courts are there. And below the district court, you will find a number of courts, sub-division court, district magistrate, sub-division district magistrate court, etc., are there. And even below that also you will find a number of other courts, city courts, municipal court, metropolitan court, etc. That we will learn it in detail later. Okay. Subordinate court means all the courts below the High Court. That means at the top district court and below all the courts are combined to call the subordinate judiciary. Just to Kalimpong example, if you take the example from Kalimpong, the subordinate judiciary in Kalimpong, भन्दाखेरि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, त्यहाँ भित्र भएको सब डिभिजनल कोर्ट, त्यहाँ मुनि भएको अरु जति पनि एरियामा भन्नु मतलब चाहिँ सानसानो कोर्टहरु यदि छ भने all these comes under the district subordinate court, हैन. जस्तो अब some of the areas are called metropolitan city, अनि जस्तो अब सिलगढीमा पाउँछौ, कलकत्तामा पाउँछौ, बर्धमान पाउँछौ, हैन, दुर्गापुर, आसनसोल, हैन. वेस्ट बेंगलमा there are some areas which have been identified or marked as the metropolitan city, हैन. So metropolitan city को लागि metropolitan city court हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो
कालिम्पोङमा चाहिँ छैन हैन जेसुकै होस् all the courts below the district court and all other lower courts is known as the subordinate judiciary भनेर हामी भन्छ त्यो त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ that you have to learn ओके त्यसपछि हामीले भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो पछि पढ्छौँ लोक अदालत मिन्स द कोर्ट फर्म बाई द पिपल्स कोर्ट भन्छ हैन लोक अदालत एन्ड कन्ज्युमर कोर्ट मिन्स वी अल आर कन्ज्युमर हैन कन्ज्युमर मिन्स अ पर्सन हु कन्ज्युम समथिङ त्यसको मतलब सपोज यु वान्ट टु टेक सम बुक यु वान्ट टु बाई अ बुक हैन then you may go to the book stall you may get the book that means you are taking the book you are consuming the book तिमीलाई फुड को लागि you go to grocery you take rice हैन you consume the rice हैन त्यस्तै प्रकारले अब if there any grievances in the buying and selling of any item if you feel that you are exploited तिम्रो माथि डेट एक्सपायरी भएको चीज बेच्यो 2 रुपैयाँको चीज तिमीलाई 10 रुपैयाँ बनायो भने if you feel that you are exploited हैन if you feel you are deceived कसैले तिमीलाई धोका दियो त्यस्तोमा भनेपछि you can go to the consumer court त्यो पछि हामी पढ्छौँ ओके so chapter 9 मा these are the topics which you have to learn okay अब पछि you have to appear in the examination HS examination so you have to think in that way also and you have to prepare all the lessons but important that means you have to give importance to some of the lessons which the question may be asked on these topics in your coming examination you will appear in the examination in the year 2021 2021 मा HS exam दिन्छौं र I hope all of you have seen this year's question, political science question. हेरे कि हेरेन थाहा छैन मलाई. But I hope you all are good students, so you must have gone through the question paper. हैन यसपालिको 2020 को political science को exam को question तिमीले हेर्यौ होला भन्ने हाम्रो आशा छ. र कुन चाहिँ क्वेशनहरु आइसक्यो होला त्यो पनि तिमीले हेर्यौ होला. र यसपालि चाहिँ this time from this chapter Supreme Court composition function role the question was already asked by the council हैन त्यसमा त एकदमै नपढ्नु भनेको होइन पढ्नु पर्छ because you have to complete your syllabus you have to learn खाली exam को लागि मात्रै पढेको होइन हैन you are learning all these lessons to have your knowledge to enhance your knowledge about the judiciary also about the political science also हैन त त्यसकारण यो क्वेशन आइसकेको छ तर पनि पढाउने काम चाहिँ म गर्छु I have to teach you हैन त्यसपछि यसपालि हाम्रो यो कन्ज्युमर कोर्ट एक्जाममा आयो हैन फुल मार्क्सको 8 मार्क्सको कन्ज्युमर कोर्ट पनि आयो र सुप्रिम कोर्टको क्वेशन पनि आयो हैन र अब रेस्ट तिमीको जुन चाहिँ यहाँ हाई कोर्ट कम्पोजिसन फंक्शन्स इम्पोर्टेन्ट फर योर 2021 एक्जामिनेसन सबर्डिनेट जुडिसियरी अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर योर एक्जामिनेसन अनि लोक अदालत पनि इम्पोर्टेन्ट हो अहिलेको बर्निङ एउटा कोर्ट हो यो हैन तिमीले पछि पढ्छौ इट इज नट पोसिबल फर द रेगुलर कोर्ट हैन लाइक सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसेट्रा सब डिभिजन कोर्ट हैन टु सेटल all the disputes हैन within a short period of time or on time within time so the cases are pending large number of cases are pending अब त्यो भन्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्छ यस्तो नि हैन मानिले आज एउटा कोर्टमा केस भयो कसैको भने त्यो हत्तपत्त त्यो हुँदैन हत्तपत्त सेटल हुँदैन इट टेक्स टाइम हैन आज बोलाउँछ केही समय बादमा फेरि बोलाउँछ केही समय बादमा इट टेक्स टाइम र त्यसको लागि चाहिँ जनताबाट एउटा रेपुटेड मान्छे र एकजना गभर्नमेन्टको तर्फबाट बनाएर एउटा सानो कोर्ट बनाएर कोर्टको त्यसरी फैसला गर्छ त्यसलाई हामी लोक अदालत भन्छौँ जस्तो टेलिफोनको बिल विषयमा हैन बिजुलीको बत्तीको बिल विषयमा त्यस्तो केसेसहरुमा कतिवटा लोक अदालतले सेटल गर्छ दैट विल सी लेटर अन अहिलेको लागि चाहिँ यति चाहिँ तिमीले क्लियर गर्नु कीप इन योर माइन्ड what you are learning in this chapter 9
what are the topics which you have to learn in chapter 9 that you have to learn. Then only we can proceed. अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. Okay? Okay, now before going to this lesson, first we have to learn, or you have to learn, the judiciary system in India. Judiciary system चाहिँ इन्डियामा कस्तो छ, first that you have to see. त्यसलाई भन्छ Indian, सब हेडिङमा छ Indian judicial system. Judiciary system is everywhere in the world. There is no country where there are no judiciary system. All because there is the possibility of the dispute. There is the possibility of dispute and there is the possibility of the case, a court case, between one person and another person, between a group and a group, between one person and the government. त्यस्तो हुन्छ. र त्यसैको लागि चाहिँ के छ भने देशमा के हुन्छ, जुडिसियल सिस्टम हुन्छ. अब यो जुडिसियल सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट डिफर्स फ्रम कन्ट्री टु कन्ट्री. देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल द्याट all the states should have one system, same system of the judiciary. जुडिसियरीमा सबैको चाहिँ एउटै खालको सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. इट डिफर्स फ्रम कन्ट्री टु कन्ट्री. र त्यस्तैको आधारमा हामी इन्डियामा पनि एक प्रकारको जुडिसियल सिस्टम हामी भेट्छौँ. योभन्दा अगाडि आई हेभ अलरेडी टट यु जुडिसियरीको काम चाहिँ के हो, to interpret the law, to make the meaning of the law open. What the law says in different situations. So interpretation is very, very important. So all these are there in the Indian judicial system. Okay, now let us start. India ko judicial. Before this, you should not forget the comment given by Lord Bryce. Lord Bryce le ke bhaneko cha? According to Lord Bryce, if the lamp of justice goes out, how darkness will be there भनेर भनेको छ. The darkness will be very great indeed भनेर भनेको छ. न्यायको बत्ती निभ्यो भने चाहिँ यति अन्धकार हुन्छ त्यो हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ जस्टिस मस्ट बी देयर. अनि अर्को हामी पाउँछौँ कि कुनै पनि देशमा जुडिसियरी चाहिँ यस्तो सिस्टम हो, इट इज अ मेजरिङ रड टु फाइन्ड आउट हाउ सिभिलाइज अ कन्ट्री इज इन द पोलिटिकल फिल्ड. देशलाई एउटा देश चाहिँ कतिको सभ्य भएको छ त्यो चाहिँ के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि judiciary system हेर्नु पर्यो. If the judiciary system is very good, then we can say, oh, that country is very good, that country is civilized भनेर भन्नु पर्यो हैन. त्यसको मतलब चाहिँ we can't deny the importance of judiciary. Judiciary is very, very important. But the thing is, taking into consideration of the background, the need, style, traditions, customs of the country, the judiciary differs from one country to another. अब हामी हेर्छौँ इन्डियाको जुडिसियल सिस्टम. फर्स्टमा इफ यु सी द इन्डियन जुडिसियल सिस्टम एज अ होल भन्दाखेरि हामी पाउँछौँ यहाँनिर इन्डियन जुडिसियल सिस्टम इज इन्टिग्रेटेड. Indian judicial system is integrated. Integrated भनेको मतलब one is linked with another, another is linked with another, another is linked with another. So all the courts are linked with each other. Just example, at the top of India there is Supreme Court. Because I have already told you, India has adopted federal form of government.
And in the federal form of government, two sets of government is there. At the top, judicial system. At the top of the judicial system, the Supreme Court is there. Right? Then you will find whole country has been divided into a number of states. Number of states. So in each and every state, sometimes you also find one high court for two or more states. One high court for one state and another union territory. जस्तो कलकत्ताको हाई कोर्ट वेस्ट बेङ्गलमा भएको जुन चाहिँ हाई कोर्ट छ, द्याट इज द हाई कोर्ट फर वेस्ट बेङ्गल एज वेल एज फर Andaman and Nicobar Island. That is one of the union territory of India. हैन त्यो भयो प्रत्येकमा त्यहाँ के पाउँछ तिमीले हाई कोर्ट पाउँछौ हैन हाई कोर्ट पाउँछौ अब फेरि under one high court you will find a number of district court है district court यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि त्यस्तै हैन district courts are there district court हैन then below district court you will find subdivisional court हैन subdivisional court you will find अब depending on the area जस्तो अघि नै मैले तिमीलाई बताएँ there are some districts or there are some areas which are well developed अनि त्यसलाई चाहिँ के गरेको छ त्यस्तो एरियालाई चाहिँ मेट्रोपोलिटन सिटी भनेर नाम दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर सो मेट्रोपोलिटन सिटिजमा हामी मेट्रोपोलिटन सिटी कोर्ट पाउँछौँ हैन फेरि कोही बेला हामी पाउँछौँ एकदम रुरल एरिया छ भने त्यहाँनिर पञ्चायत छ हैन हो त्यस्तोहरू कतिवटा सानसानो एरियामा मन्सिप कोर्टहरू छ अल दि कोर्ट्स बिलो दि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैन सब डिभिजन कोर्ट भयो सब डिभिजनको मुनि भयो यहाँ सब डिभिजन हैन सो अब यहाँनिर के पाउँछ एज देयर आर द divisions of court in the different levels different structure हैन डिस्ट्रिक्टको लागि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कोर्ट स्टेट लागि हाई कोर्ट फर होल इन्डिया सुप्रिम कोर्ट हैन त्यसरी छ बट द थिङ इज all these are related connected all these are related and connected that is the lower court has to follow the instruction the verdict given by supreme court त्यसको बादमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टले मान्नु पर्यो हैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेज टु फलो द इन्स्ट्रक्सन अफ द जजमेन्ट अर एनिथिङ गिभन बाई द हाई कोर्ट एन्ड हाई कोर्ट अल्सो हेज टु फलो द सुप्रिम कोर्ट हैन सो इफ one decision is given by the one judgment is given by the supreme court that is applicable throughout India यो चाहिँ होइन कि सुप्रिम कोर्टले आफै डिसाइड गर्छ तल आफै कोर्ट गर्छ भनेको होइन इभन कालिम्पोङमा भएको एउटा कोर्टले डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के भन्छ द्याट दे हेभ टु फलो वाइ बिकज अल दिज आर इन्टिग्रेटेड one is linked with another one is interlinked with another so we find this system त्यसलाई भन्छ इन्टिग्रेटेड अब अलिकति यसमा एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीले यु हेभ टु लर्न in America also USA why we have to compare time and again with the American constitution भन्दाखेरि there are certain countries whose systems are same whose systems are better हैन so whenever we talk about any political matters any political system then we have to compare it with America with England हैन with France त्यस्तो अब अमेरिकाको हेर्छौँ है हामी America has also adopted federal form of government USA छ र प्रत्येक स्टेटमा आफ्नो आफ्नो स्टेट गभर्नमेन्ट छ हैन युएसए को लागि सुप्रिम कोर्ट छ प्रत्येक स्टेटको आफ्नो आफ्नो जुडिसियरी छ हैन
र डिभिजन अफ द जुडिसियल पावर इज गिभन देयर इन अमेरिका हैन स्टेटमा भएको कोर्टहरू दे आर अल्सो पावरफुल तर इन इन्डिया अल्सो इन्डियामा पनि के छ भने फेडरल फर्म अफ गभर्मेन्ट इज देयर हैन सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ स्टेट गभर्मेन्ट छ हैन तर इन द फिल्ड अफ जुडिसियरी all the courts are integrated. अमेरिका र इन्डियामा अलिकति फरक के छ अमेरिकामा चाहिँ हामी के पाउँछौँ जुडिसियल सिस्टम सुप्रिम कोर्टको पावर र यता स्टेटको कोर्टको पावर आफ्नो आफ्नो छ उनीहरू आफ्नो आफ्नो प्रकारले बोथ आर पावरफुल तर इन्डियामा चाहिँ हाई कोर्ट पनि स्टेटको टप कोर्ट भए तापनि ह्याभ टु फलो the instruction given by the guidelines given by the Supreme Court of India. Totally independent चाहिँ छैन जसरी अमेरिकामा चाहिँ मोरलेस इन्डिपेन्डेन्ट छ स्टेटको कोर्टहरू तर इन केस अफ इन्डिया द हाई कोर्ट इज नट इन्डिपेन्डेन्ट अफ युएसए अफ द सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्ट हैज अ लट अफ पावर एट द सेम टाइम अबोभ द हाई कोर्ट Supreme Court is there. And Supreme Court, the High Courts have to follow the instruction or the guidelines, directions, instructions given by the Supreme Court of India. त्यसो मतलब चाहिँ यो चाहिँ हाई कोर्टहरू चाहिँ सेपरेट एन्टिटी चाहिँ होइन त्यसै कारण त यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड हो हैन one is related with another one is interlinked with another one is not complete without another हैन सो इन्डियाको कोर्टमा कोर्ट सिस्टममा हाई कोर्टको आफ्नै पोजिसन भए तापनि पावर भए तापनि इट इज नट टोटली इन्डिपेन्डेन्ट इट इज अ पार्ट अफ द इन्डियन जुडिसियल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इट इज अ पार्ट अफ द इन्डियन जुडिसियल सिस्टम यस्तोलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इन्टिग्रेटेड ओके सो द फर्स्ट पोइन्ट इज द जुडिसियल सिस्टम अफ इन्डिया इज इन्टिग्रेटेड अब यसैलाई म एकछिनमै राख्छु ल यतिमै अब हामी हेर्छौँ नम्बर 2 पोइन्ट नम्बर 2 पोइन्ट pyramidal structure again I want to explain this point with this diagram pyramid भनेको this structure हैन at the base very big as we go up higher and higher यो जुन चाहिँ छ टिप चाहिँ माथि गएर एक ठाउँमा जोडिन्छ यस्तोलाई चाहिँ हामी भन्छौँ तिमीले हिस्ट्रीमा यु हैव लर्न इन हिस्ट्री पिरामिड भनेर हैन सो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर इट इज जस्ट लाइक इन्डियन जुडिसियल सिस्टम इज जस्ट लाइक अ पिरामिड So, Indian judicial system has pyramidal structure. Okay, now let me explain. At the top, there is only one court, that is Supreme Court. And below that, many high courts, say 28 high courts. And below one high court, many district courts. Suppose there is, this is number 1, हैन यहाँनिर number 1 भयो अब तिमीले हाई कोर्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटैमा है एउटै स्टेटमा 5 वटा छ हैन इन्टु गर्दाखेरि मानिलो यहाँनिर 1000 भयो हैन एउटा स्टेटमा अब एउटा स्टेटभित्र कतिवटा डिस्ट्रिक्ट छ हैन इट डिफर्स फ्रम वान स्टेट टु अनदर जस्तो वेस्ट बेङ्गाल सिक्किम यतापट्टि अरुणाचल प्रदेश आन्ध्र प्रदेश सबैमा डिपेन्डिङ अन द पपुलेसन एन्ड द एरिया द डिस्ट्रिक्ट हेज बिन डिभाइडेड सो प्रत्येकमा 5 वटा छ अर्कोमा 10 वटा छ त्यो कम्बाइन गरेर मानिलो टोटल चाहिँ भयो तिम्रो 5000 हैन अब एउटा डिस्ट्रिक्टमा 5 वटा डिस्ट्रिक्टमा जम्मा टोटल चाहिँ 5 वटा एउटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ 5 वटा भयो भने 5000 भयो भने इन्टु गर्दाखेरि से फर इक्जाम्पल 10000 अब हेर यहाँ स्ट्रक्चर 10000
अलिकति माथि गयो घट्यो 5000, अलिकति माथि गयो 1000, माथि गयो एउटै मात्रै। सो एट द बेस, भुइँमा, भुइँ तलामा हैन, एट द बेस मेनी कोर्ट्स, माथिल्लो तला उठ्यो, द नम्बर अफ कोर्ट्स डिक्रिजेस, अझै माथि गयो अझै डिक्रिज, टपमा पुग्यो 1 कोर्ट। सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, स्ट्रक्चर इज लाइक पिरामिड। सो माथिबाट हामीले हेर्दाखेरि के पाउँछौँ? द स्ट्रक्चर इज लाइक पिरामिड। सो इन्डियन जुडिसियल सिस्टममा द सेकेन्ड पोइन्ट, जुडिसियल सिस्टमको द सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ हामी के पाउँछौँ? इट इज पिरामिडिकल इन स्ट्रक्चर। ओके, इट इज पिरामिडिकल इन स्ट्रक्चर। हामी अब अर्को पोइन्ट जान्छौँ। अर्को थर्डमा हामी भन्छौँ सुप्रिमेसी अफ द जुडिसियरी। अब हेर, कोर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सपोज यु आर इन्भल्भ इन अ केस, and if the court decide the case according to the law, you have to follow, you have to abide, हैन, you have to accept, हैन। अब भागेर गयो भने पनि, तेरो म त यो मान्दिनँ भाग्यो भने पनि वारन्ट आउँछ, कुनै दिन त पक्रिन्छ, फेरि कोर्टमा अझै बेसी पनिसमेन्ट हुन्छ, हैन। अब कोर्टले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एकदमै छ। योभन्दा अगाडि तिमीले अर्गेन्स अफ गभर्मेन्टमा 3 अर्गेन्स अफ द गभर्मेन्ट, जुडिसियल, एक्जिक्युटिभ एन्ड लेजिस्लेचर पढ्यो, हैन। त्यसमा इन सम कन्ट्रिज जुडिसियरी इज पावरफुल, इन सम कन्ट्रिज लेजिस्लेचर पावरफुल भन्ने पढ्यो। इन्डियाको जुडिसियरी हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिटिभली इट इज सुप्रिम, इट इज पावरफुल। हुन त अब यसमा चाहिँ के छ, अघि मैले तिमीलाई बताएँ, वी हेभ टु कम्पेयर इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड द judicial system of a country. We have to compare it with the judicial system of other countries, हैन। पढ्नुमा एउटा स्टुडेन्ट कस्तो छ भनेर जान्नुको लागि उसको ज्ञान मात्रै हैन, अर्कोसँग पनि कम्पेयर गर्छ। उसले पोलिटिकल साइन्समा 90 पायो, उसले 95 पायो, एउटाले 98 पायो, हैन, एउटाले 70 पायो। हामी भन्छ 98 पाउने चाहिँ अलिकति ज्ञानी भनेर भन्छ। त्यस्तो एउटा कम्पेयर गर्नु पर्यो, हैन। अब अमेरिकाको सुप्रिम कोर्ट चाहिँ एकदम पावरफुल हो। त्यहाँनिर अस्ति मैले तिमीलाई बताएँ, हैन, चिफ जस्टिस अफ द सुप्रिम कोर्ट इभान ह्युग्स, यु क्यान सी इन योर बुक। इभान ह्युग्सले के भन्दैछ, अमेरिकाको चिफ जस्टिस है, सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस के भन्दैछ? We are under the constitution, but the constitution is what the court or judges say. हामी संविधानको अधीनमा छौँ, तर संविधान चाहिँ जुडिसियरीले जे भन्छ त्यही हो। भनेपछि द जुडिसियरी इज भेरी पावरफुल, हैन। अब अमेरिकालाई एकछिन त्यतिकै राखेर लेट अस गो टु इङ्ल्यान्ड। इङ्ल्यान्डको पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ, किनभने इन्डियाको सिस्टम र इङ्ल्यान्डको मोटामोटी एउटै छ। In England, that is in UK, it is said that the legislature is more powerful than judiciary and the executive भनेर भन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ जुडिसियरी is powerful, but it is not so powerful like that of the American judiciary, हैन। त्यसको मतलब एकापट्टि चाहिँ एकदम पावरफुल जुडिसियरी, जसमा चाहिँ द जुडिसियरी क्यान डु एनिथिङ, द्याट मिन्स क्यान इन्टरप्रेट द ल, क्यान गिभ जस्टिस, क्यान टेक डिसिसन, हैन। वेयर एज इन युके इट इज नट सो पावरफुल भनेर भनिन्छ, हैन। बिकज इन युके इन्स्टेड अफ जुडिसियरी द पार्लियामेन्ट इज पावरफुल भनेर भनिन्छ। नाउ द पोजिसन अफ इन्डियन जुडिसियरी इज इट इज इन बिट्विन अमेरिकन जुडिसियरी एन्ड ब्रिटिस जुडिसियरी। त्यसको मतलब चाहिँ the judiciary
is also powerful in India, because in many cases the judiciary, by the power of judicial review, can invalidate the law, can reject the law, can review and invalidate the law passed by the legislature. त्यसको मतलब के छ भने लेजिस्लेचर भन्दा चाहिँ जुडिसियरी पावरफुल हो. त्यसको मतलब जुडिसियरी चाहिँ पावरफुल नै छ, तर जुडिसियल पावर, जुडिसियल रिभ्यू, द पावर अफ जुडिसियल रिभ्यू which the judiciary of America enjoy, it is not so powerful like that of, judiciary, Supreme Court of India can also enjoy judicial power of judicial review, but not like that of the American Supreme Court. बुझ्यो? अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले जतिको जुडिसियल पावर, जुडिसियल रिभ्यू पावर इन्जोय गर्छ, इन्डियाकोले चाहिँ त्यतिकै सक्दैन. इट इज नट पोसिबल फर द इन्डियन सुप्रिम कोर्ट, द सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया टु इनभ्यालिड अल द ल पास बाई द लेजिस्लेचर. त्यस्तो छ. त्यसको मतलब चाहिँ सुप्रिमेसी अफ द जुडिसियरी इज देयर इन इन्डिया, बट इन अ लिमिटेड वे. वी क्यान से इट इज इन लिमिटेड वे. Yes, the judiciary can exercise the power of judicial review, but not like that of the American judiciary. Okay, so this is the third point. अनि हामी हेर्छौँ यो फोर्थमा limited power of interpretation. Limited power of interpretation. Okay, now let me explain this. Power of interpretation means the act of making the meaning of the law open or easy to understand, easy to apply. What really the purpose of that law is, that is to make the meaning open. The Supreme Court of India or the Indian judiciary can interpret the law, but cannot go beyond the constitutional provision. What is written in the Constitution, the purpose, the main theme, the main thing, it should not be changed. That means even the judiciary, even the judges of the Supreme Court, they are bound, they have to follow what the Constitution of the country says. They cannot go beyond that. The Indian judiciary can interpret the law, but only the procedural matters only. Procedural matters matrai, तर content जुन चाहिँ छ, कन्टेन्टमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो कि what really the law want, हैन? त्यसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ. त्यसको मतलब चाहिँ पावर अफ इन्टरप्रेसन भन्ने मतलब एउटा कानुनको अर्थ जताभावी लाउने त्यो अधिकार चाहिँ दिएको छैन. त्यो चाहिँ संविधानको कानुनले जे भन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हुनु पर्यो. कतिवटा प्रोसिड्युरल म्याटर्सहरू द्याट क्यान बी इन्टरप्रेटेड, बट द पावर अफ इन्टरप्रेसन अफ द इन्डियन जुडिसियल सिस्टम, इन्डियन जुडिसियरी इज लिमिटेड. र यसरी हामी अनदर फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ, लिमिटेड पावर अफ इन्टरप्रिटेसन. नम्बर हामी 5 मा पाउँछौँ Number 5. Partly guardian of the Constitution. So, guardian of the Constitution means Constitution is there. Now, the Constitution is to be taken care. Constitution is to be
taken care or to look after. Now, the Supreme Court of India has given the power, this power, that is the guardian of the Constitution. What is written in the Constitution, it is to be followed. But that is also partly. All the judges of the Supreme Court, they cannot totally bring changes in the Constitution. They have to protect the people, they have to protect the Constitution, and according to the need, according to the time only. र जताभावी जतिसुकै बेला चाहिँ यो काम गर्न चाहिँ पाउँदैन सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले। अर्को वाइ बिकज भन्दाखेरि आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु द पावर अफ जुडिसियल रिभ्यू। Power of judicial review, in case of American judiciary, it is strong, it is powerful, whereas in case of Indian judiciary, the power of judicial review is not so strong, only partly, all the time, अघिकै point number 4 मा पढ्यो, all the time the judiciary cannot change the constitutional provision. All the time, the judiciary cannot exercise this power of judicial review or cannot reject the law passed by the legislature. हैन त्यसै कारण चाहिँ के छ भने यो जुडिशियल रिभ्यू पावर चाहिँ लिमिटेड भएको कारणले चाहिँ संविधानको गार्जियनको रूपमा पनि पार्टली मात्रै गर्नु पाउँछ। त्यसो मतलब इन्डियाको जुडिसियरीको पावर चाहिँ अलिकति कम्ती नै छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। नम्बर 5 मा, नम्बर 6 मा हामी पाउँछौँ सेम ल सिभिल एन्ड क्रिमिनल हैन थ्रू आउट द टेरिटोरी अफ इन्डिया। सेम ल हैन सुप्रिम कोर्ट लागि एउटा सेपरेट ल, यता हाई कोर्ट लागि सेपरेट ल, अनि अर्को त्यो तल सब डिभिजन कोर्ट लागि अलगै ल भन्ने चाहिँ हुँदैन। सबै कुरो चाहिँ के हुन्छ एकै नासको हुन्छ। सो हियर व्हाट यु फाइन्ड व्हेन अ ल इज पास्ड हैन व्हेन अ ल इज पास्ड then it is applicable throughout the territory of India. Regarding this, I just want to tell you, there is the division of power in India, that is Union List. All the subjects which are enumerated or listed in the Union List, that is the power of the Union Legislature, Union Parliament. State को legislature मा छ, state मा को state list छ, त्यसमा state legislature को छ power of making the law. That is third list, that is called concurrent list. And concurrent list ma pani both central government and the state government can make the law. Just the best example is education. एउटा क्वेसन मनमा आउन सक्छ हैन, अरे इन्डियामा why different boards are there in different states. हामी यहाँ वेस्ट बंगालमा छौं, if you go to Sikkim, there is different system of education, there is different board. If you go to Arunachal Pradesh, or even you go to Bihar also, UP also, Jammu Kashmir also, different boards are there. हामी माध्यमिक गरेर वेस्ट बंगाल बोर्ड को अधीनमा छौं, सिक्किम CBSE र ICSE को बोर्ड मा छ, अरुणाचलमा आफ्नै बोर्ड छ, मिजोरममा आफ्नै मिजोरम बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन छ। हैन किन भन्दाखेरि अनि हुन त नेशनल लेभलको पनि छ, ICSE CBSE पनि छ हैन भन्दाखेरि चाहिँ in the constitution of the country the education subject is included in the concurrent list. र त्यो concurrent list मा भएको सब्जेक्टमा चाहिँ both the central government and the state government can make the law. हैन त्यस्तो छ। र अब यहाँनिर सेम ल भन्दाखेरि suppose the law is passed by the union government, union legislature or central legislature, but whenever any cases are there
related with the law passed by the state government or by the central government, it is to be included either in the civil case or the criminal case, and it is to be decided in the various level. हैन जुनै पनि खालको केस होस् न यो सिभिल र क्रिमिनल हुन्छ अनि लेभल अनुसार हैन मनिटरी अमाउन्ट अनुसार त्यसको स्केल अनुसार झगडाको केस अनुसार सुप्रिम कोर्टमा जानुपर्छ कि हाई कोर्टमा जानुपर्छ कि तलै डिस्ट्रिक्ट लेभल र सब डिभिजन लेभल मिलाउनुपर्छ त्यो डिसाइड हुन्छ बट द केस इज सेम हैन कलकत्ता हाई कोर्टमा गएर पनि सिभिल कि क्रिमिनल भन्छ नागाल्यान्डमा गयो भने पनि कोर्टमा सिभिल केस क्रिमिनल केस भन्छ हैन सिक्किममा गयो भने सिक्किम हाई कोर्ट गान्तोकमा गयो भने पनि सिभिल र क्रिमिनल हुन्छ हैन त्यस्तै त हो र त्यसको मतलब चाहिँ सेम टाइप अफ लज हैन throughout the territory of India. That means in the judiciary field, same laws, same type of laws. त्यो हामी देख्छौँ। अर्को हामी देख्छौँ protection of fundamental rights. लो अब यो है खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि protection of fundamental rights. Okay, I want to ask you one question. In class 11 you have learned how many fundamental rights an Indian citizen have? जम्मा 6 वटा 7 वटा 8 वटा 9 वटा होमवर्कले तिमीहरु आफै हेर ल है कतिवटा छ भन्दाखेरि अब हामी यसो पाउँदाखेरि त्यहाँनिर 6 वटा फन्डामेन्टल राइट छ हैन 7 वटा थियो एउटा निकाल्यो हैन डाइरेक्टर प्रिन्सिपलले अर्कोमा ट्रान्सफर गर्यो हैन अब यो फन्डामेन्टल राइट्स को प्रोटेक्सन मा चाहिँ जुडिसियरी क्यान प्रोटेक्ट हैन द जुडिसियरी सिस्टम द जुडिसियरी हाई कोर्ट एज सुप्रिम कोर्ट क्यान प्रोटेक्ट द फन्डामेन्टल राइट्स अफ द सिटिजन. Article 32 of the Indian Constitution. Article 32 of the Indian Constitution has authorized the Supreme Court of India to issue writs. अस्ति मैले क्लियर गरेँ हेबियस कर्पस भन्ने सर्टिफिकेटरी हैन त्यो रिट्सहरु चाहिँ दिएको छ इस्यु गरेको छ. लु जनताको कसैको फन्डामेन्टल राइट चाहिँ इन्फ्रिन्ज भयो भने कसैले फन्डामेन्टल राइट इन्जोय गर्न दिएन भने चाहिँ now the person who feels that he is deprived of the enjoyment of the fundamental right may file the case in the court, and the Supreme Court has issued the Constitution of the country has issued the writs, and with the help of that writs the individual citizen can claim their fundamental right. Oh, I have this fundamental right, but somebody is not allowing me to exercise my fundamental right, to enjoy my fundamental right. So I want to file the case in the court. And the court, it is already given by the Constitution that the court can issue the writs. त्यसै प्रकारले हाई कोर्टलाई पनि दिएको छ Article 226. If you see the Article 226 of the Indian Constitution, then we find that the High Court is the Constitution of India has also authorized or has issued the various writs to the High Court. So by issuing the writs to the Supreme Court and the High Court, these courts can protect the fundamental rights of the people. हैन त्यसको मतलब चाहिँ हामी के पाउँछौं our fundamental rights can be protected. Okay. अब हामी लास्ट पोइन्ट हेर्छौं नम्बर 8. ओभर एक्टिभिजम अफ द जुडिसियरी यो चाहिँ एउटा न्यू टर्म भएको छ ओभर एक्टिभिजम. एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल
कोही बेला मान्छेले काम गर्दा गर्दै ओभर गरी पठाउँछ। उसलाई 10वटा काम दिएको हुन्छ, बेसी जान्ने भएर 15वटा काम गरी पठाउँछ। टाइटल पनि भेट्छ, ओभर भयो, बाठे भयो भनेर, हैन? त्यस्तै प्रकारले अहिले जुडिसियरीलाई पनि ओभर एक्टिभिजम अफ जुडिसियरी भन्छ। त्यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि, नाउ द जुडिसियरी has to settle a lot of disputes, a lot of cases, in the country. And also you also find that in many cases, even the legislature, even the executive, they are involved in a lot of activities which are not according to the law. Illegal kuraharu, many people, even the judiciary, legislature bhanincha, it is said that the present judiciary, the executive and the executive and the legislature are involved in a number of activities which are against the law. Now, in order to settle that, the judiciary should be very powerful, and also sometimes the judiciary has to dominate the situation, has to control them. So while doing that, the judiciary has gained a lot of power. So 5 responsibilities are given, but he has to perform 10 responsibilities, because other people, they are not following the law, they are not performing the duties, they are against the law. And if somebody is against the law, then the judiciary must come forward and have to influence them, have to control them. So while doing that, judiciary has to act overactively. त्यस्तो हुन्छ। जुडिसियरीले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, जो चाहिँ आफ्नो लिमिटदेखि पनि बाहिरको पनि काम गरिरहेको हुन्छ। नट एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन, विदिन द कन्स्टिट्युसन, बट बियोन्ड देयर जुरिसडिक्सन अल्सो, बियोन्ड देयर रेस्पोन्सिबिलिटी अल्सो। अब इन यर बुक यु विल फाइन्ड दिस इज बिकज अफ द lacking some of the executive and the executive and the legislature, they are involved in a lot of things, त्यसमा हामी त्यसो करप्सन भन्छौँ, ब्राइबेरी भन्छौँ, एन्टी सोसियल एक्टिभिटिज भन्छौँ, एगेन्स्ट द ल भन्छौँ, त्यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ जुडिसियरीले चाहिँ एक्स्ट्रा काम गर्नु पर्यो, एक्टिभली काम गर्नु पर्यो, एन्ड द्याट टर्म इज कल्ड ओभर एक्टिभिजम। Sometimes 1 marks question may be asked in SAQ. What is the meaning of overactivism of the judiciary? So overactivism of the judiciary means judiciary not only to perform its own function, but to interfere, but to cross the boundary and to take others also, and to perform the other functions also, and to influence them, so that the work can be done. Overactively काम गरिरहेको छ। So this is found in India. So judiciary धेरै कामहरू गरिरहेको छ, हैन? कोही बेला हामी देख्छौँ लिगली कति कुरो काम यता अफिसियल गर्दा हुँदैन, कोर्ट केस गर्दाखेरि त्यो कोर्ट केसमा हुन्छ, हैन? त्यस्तो कुरो देख्छौँ, हैन? हो त्यसरी जस्तो अब कोही बेला एपोइन्टमेन्टको विषयमा एपोइन्टमेन्ट सिस्टमै छैन भन्छ, कोर्टमा गयो भने कोर्ट केस गरेर गऱ्यो भने त्यो एपोइन्टमेन्ट पनि हुन्छ, हैन? त्यस्तो प्रोसेस, त्यस्तो कामलाई चाहिँ हामी ओभर एक्टिभिजम भनेर भन्छौँ। ओके, सो दिस इज जस्तो अब एपोइन्टमेन्ट अफ स्टाफ, हैन? इन सम एरियाज, इभन इन द हिल एरियाज अल्सो, हैन? त्यस्तो हुन्छ, कोर्टमा गयो, कोर्टले डिसिजन दियो, अनि आएर एक्जिक्युटिभले पनि के गर्नु पाउँदैन, इट इज द अर्डर अफ द कोर्ट, हैन? हाई कोर्ट र सुप्रिम कोर्ट, एन्ड ह्याभ टु फलो, हैन? र त्यसो हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ओभर एक्टिभिजम भनेर भन्छ। ओके, सो दिज आर द भेरियस फिचर्स or characteristic features of the Indian judiciary system. Okay, so this much for today. Next time I'll teach you, I'll just touch Supreme Court, then after I will teach you High Court in detail, because High Court there is the possibility of asking of this question. So in the meantime, when I come for another class, in the meantime you have to learn Supreme Court, you have to read, you have to learn the Supreme Court by yourself, and
After that, if when I teach you the High Court, you will find easy to understand the powers and functions of the High Court, because High Court and Supreme Court more or less same, only some differences are there. Okay? Okay, bye. This much for today.